कुकु बुढ़ी कुआड़े जाइथिला? बण को जाइथिला। कुकु बुढ़ी सहित आमर एठी देखाई गला। देखिबा आगु को आउ कहा सहित आमर देखा होउछि। सुनंतु किछि समय पय पानी रो साउंडटा केमिति होउछि। एइटा आम गाँ रे थिबा टैप आउ एपटे रहिला आम गाँ रो पानी टांकी। एमिति कि आजिकली साइकल माने भी आत्महत्या करिया पय चाहुचंती। एटा होछि आम गाँ रो दृश्य। ए सब किछि आमर आगु को अछि। नमस्ते, केमिति अछंती समस्ते? आपण मन का गोटे नुवा भिडियो रे स्वागत करूछि। मु आशा करूछि आपण माने निश्चिंत भलरे थिबे आ मु भी बहुत भलरे अछि। चलंतु रेडियो करिकि आज रो वीडियो आरंभ करि नबा। आपण भाबुथिबे ए छणाटा को धरि कि काहे मु बुलुछि। आमे एठी टीबल पाखु को आसीथिलु जेहेतु हमकु दिन सारा आज पानी पीबार अछि, कारण आमे आज बहुत जगह बुलाबुली करिवु। तो सेति पई आमे बोतल धरि कि पळै आसीजु। एटी छाणी कि नबाकू पड़िबो। गुंड ए पर्यंत सेमिति बाहरुछि। मु कहिथिली किंतु कई देखि नथिले वीडियो आउ ने ए रिचार्ज सर जाइथिला। दे दे पानी ते छाणी कि नबु। किछि गुंड गुरा हमर एथरे रहि गला। हे हळदे हळदे हे लागि छै। एटी देखंतु हे गुरा एडी केते सुंदर हमर पानी तळकू झरी झरी का जाउची। एडी ना हिडोडा थिला, हिडो को भांगी देइछंती। पानी तार सियाडू को पळौछ। आहा गरम गरम लागुची पानीटा। जेहेतु ए बिलो ऊपर अछि ना, ए जो खरा पडुची पानी पूरा गरम हे जाइछि। एटा भी गरम गरम लागुची। आहा एडी तो माने भात भी सिझी जीव एमिति गरम। एटा भी गरम। मु भाबुथिली मुह धोई थांती तो हेई पारिबनी आउ। कुकु बुढ़ी कुआडे जाइथिला? बण को जाइथिला। कोन सब आनिला? और सब आनिछ ताले नै? हां बुलुछंती कुकु बुढ़ी हमर बण रे आउ। हमें भी बुलुछु। बा कहिछि आज आमे दिन सारा बुलिबु। इयाडे सियाडे जुआडे पाइबु सियाडे। तो कुकु बुढ़ी सहित आमर एठी देखाई गला। देखिबा आगु को आउ कहा सहित आमर देखा होउछि। एई स्थान रे एते सुंदर लागुछि। देखंतु केंदु गछ ऊपर अछि आउ पत्थर चारि कड़े अछि। आमर पानी केमती तार बिलरु झरी आसीछि। आमर झरणा आडू झरी जाउछि। आहा पूरा एठिकार पानी पूरा ठंडा। ऊपर आमे गरम पानी धरथिले, एठी ठंडा पानी। सुनंतु किछि समय पय पानी रो साउंडटा केमिति होउछि। सुनिले तो साउंडटा केमिति होउछि। केते सुंदर लागुनी ना। तो वर्तमान आमे वीडियो अपलोड करिया पई जाउछु। एठी मोर दी थरा फेल हे गला। तो मु एबे आउ गोटे स्थान को जाउछु वीडियो अपलोड करिया पई। कोठी की चलंतु आपण माने भी मो सहित। एटा की रास्ता रे भाई, ए बाप रे। आमे जते बेले जाउथिलु ना, हमकु बण मिलुथिला, तापरे फेर हमकु गाँ मिलुथिला, बण मिलुथिला, फेर हमकु गाँ मिलुथिला। तो एमिति किछि करी करी क्या आमे रास्ता हमर पार करूथिलु। देखंतु केते सुंदर दृश्य। पानी मुंडे की नउछंती। गाँ रो दृश्य तो अति सुंदर कहिले न सरे। देखुनांती आपण माने निजे देखंतु। वाओ केमती दिसुची। वाओ एते सुंदर दृश्य कहिले न सरे। मन मोहि नउछि। पूरा वर्षा कादुआ पानी केमिति पूरा जमी जाइछि। तो सूर्य अस्त भी एमिति किछि थिला हमर। एठी पानी पीला संगे संगे शोष गला। हां ए होछि हमर जल छत्र। हमर 26-27 में मनरपुर ग्राम पंचायत देखि पारुथिबे। एटा होछि हम ग्राम पंचायतटा एपटे अछि। एई टावर खुंट को देखि कि आमे आसीथिलु वीडियो अपलोड करिया पई। एठी को सूर्यास्त सहित आम टावर खुंट पूरा चमकुछि। एठी गोटे प्रकार कोळी हेइछि। चलंतु टिके खाइ कि देखिबा केमिथि लागुछि। हाथ पाइला ना से नाली नाली आना ए पंचायत को आसी पुणी चोरी कर खट्टा ना मीठा ना कसा कुना को गोटे दे मीठा लागुଛି खाई के देख देखंतु गछ गुरा देखंतु
ତା ପତ୍ର ଏମିତି ଆଉ ତା ପଣସ ଫଳ ପତ୍ର ଗୁରା ପରି। ଏମିତି। ହଁ ଆଉ ଫଳ ଗୁରା ଏମିତି ହଳଦିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ତାପରେ ପାଚି ପାଚିଲେ ନାଲି ହବ। ଯୋଉଗୁରା ନାଲି ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆମର ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମତେ ତ ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ରାତିରେ ଆଜି ଆମର କଣ କଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ଆମର ପୋଇ ଶାଗ ତା ସହିତ ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଏପଟେ ଭଜା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ବି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ମାଛ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଛ ଖାଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ଗଲି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରୁଣା ଗଗରାରେ ଆମର ପାଣି ମୁଣ୍ଡା ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ଆମର କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ହବ ବୋଲି ମା କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି। ତ ମୋ ଆଖି ବି ପାଉନଥିଲା, ପୁରା ଏତେ ମାନେ ଉପରକୁ ଥିଲା ନା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମର ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ୱାଶ୍ କରିକି ସଫା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିଯିବ, ତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହେଲି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିକି ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ଘରର ଟ୍ୟାପ୍ ମୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ସେଇଠୁ ବାହାରୁନି। ତ ଆମ ଟ୍ୟାପ୍ ମୂଳଟା ଏମିତି କିଛି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଟ୍ୟାପ୍ ମୂଳରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଚୁଲି ଆମର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରରୁ ବି ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି କେମିତି ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖରେ। ତ ଏଇ କୁନି ଛୁଆଟିଏ ଆମର ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋଡ଼ୁଛି ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କେତେ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯିବ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି କେହି ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଁକୁ ଆସେ ତ ସେତେବେଳେ ପାଣି ନଥାଏ। ଆର ବର୍ଷ ଥିଲା ପାଣି, ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ତ ଆର ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ଗାଁର କିଛି ଅଧ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଚଳେଇ ନେବା, ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିନେବା ଆଉ କାମ ସରିଗଲା। କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା ଆହୁରି ହିଁ ଭଲ। ବେକାର ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆମର ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଲା, କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ? ଖାଲି ଏମିତି ଛିଡ଼ା କରେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ, ପାଣି ଆସୁନି। ତାହେଲେ ଟାଙ୍କିଟା ରହିକି ଆଉ ଲାଭଟା କ'ଣ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସିନି? ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଆସୁନି। କେତେ ଦିନ ଆସୁଥିଲା? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲି। ତ ଆମର ରଜ ପାଇଁ ପୁରା ଲିପା ପୋଛା ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିଳପୁଆ, ଏଇଟା ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍କା, ଏଇଥର ଆମର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା କାଢୁଥିଲି ନା କାଠଟା ତତେ ଯୋଉ ଗୋଡଉଥିଲି। ଏଇ ସାଇକେଲକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ ଆମର ସତ୍ୟ, କିଛି ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହେଇନି, ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇନି। ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଲି। ତ ଆଜି ଆମର ଏତିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଦେଖିବା କାଲି ଆମର କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।